Salam la famille, c'est comment? Au bismillah tuguni sur Cactus. On y sur vidéo là ni mo krade kananina toujours y abonner en plus la cloche ni activé comme ça la vidéo kra boy bebo kalama. Une fois bien voilà titre gono to mini vidéo ina amna Vladimir Poutine ga discours ine traduit ay discours doke ou ga ville de la nouba wele ko Saint-Pétersbourg mo baden ko mesal konala akumana occidentaux ka sanction kan o bolen fene ko fe akumana occidentaux ka système kan o kelendo ka gen dominer to muna u ka intérêt dron matrafa gen to ka intérêt u ka sirata la akumana ay kuma baden ne fo am je ga traduit ñon fait restez jusqu'à la fin de la vidéo pour que ga famille réellement kuma ga kuma fo a vidéo konala Poutine ga kuma la ayira ka foko occidentaux nanani yelema do de jengono yelema mu konala u te gen to ka intérêt matrafa ni échange be kaw ni ñon cɛ c'est-à-dire ni fere ñoya be kaw ni ñon cɛ ou soit ni bolodi ñoma be kaw ni ñon cɛ u bu u dron de ka intérêt matrafa u ka sirate jien mogo to ka intérêt la ayira ka foko changement nun nana ni gɛlɛya ba de jien kɔnɔ c'est-à-dire yelema munu kɛra yelema ye dadigi kɛ jien jamana caman ba de la ko occidentaux nana ni yelema munu ye yelema nu a be dadigi kɛ jien jamanaw bɛɛ lajɛlen na en plus a mɛna ka dadigi kɛ jien jamana caman na yelema nu dakadi olu de la a dama ni jien jamana caman fɛnɛ la a ko kan tɛ se ka balo ten il va falloir que an ka ɲɛ yɛlɛn ka na ni yɛlɛma kuraw ye a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman de bɛ u dirigeants b'a dɔn k'a fɔ ko occidentaux nana ni yɛlɛma minnu ye mun b'olu favoriser yɛlɛma in damandi u ka jamanaw la mais dirigeants ninnu kɛlen don k'u ɲɛ datugu u tɛ fɛ ka don yɛlɛma in kɔnɔna la k'a jateminɛ réellement ko minnu don parce que u sirilen don kɔrɔlenw de la c'est-à-dire ko minnu tɛmɛna par le passé hali bi dirigeants dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ u tolen don o ko ninnu de ma i n'a fɔ colonisation ninnu ani jɔnmaya ni fɛn ninnu k'a yira k'a fɔ ko occidentaux bɛɛ sanfɛ c'est-à-dire u ka influence ban kan n'u ko fɛn min o de bɛ kɛ ko il va falloir que a yira k'a fɔ ko rien n'est éternel c'est-à-dire fɛn foyi tɛ to yen fo ka taa diɲɛ wuli fɛn bɛɛ bɛ falen ni ko min damandi la il va falloir que i ka jateminɛ ka ɲɛ i ka na ni yɛlɛmaw ye mun bɛ se ka na ni dajiya i ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire mun da ka di i ka jamana kɔnɔdenw na ale y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ jamana caman dirigeants bɛ u b'a kalama k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu filɛ nin ye a da ka di occidentaux de la mais a damandi u ka jamanaw la mais u tolen don u kɔfɛ ten u tɛ fɛ ka don o profondeur ka yɛlɛma ninnu jateminɛ a y'a yira tuguni k'a fɔ ko u t'a kɛ i n'a fɔ k'u t'a kalama k'a fɔ k'u nana ni yɛlɛma minnu ye a bɛ ka dadigi kɛ diɲɛ jamana tɔw la ko u sirilen don kokɔrɔw de la c'est-à-dire u tolen don kokɔrɔw de ma k'a yira k'a fɔ k'u ka bon ni diɲɛ bɛɛ ye u ka influence bɛ diɲɛ bɛɛ kan en plus olu ye diɲɛ bɛɛ mara ka tɛmɛ donc diɲɛ tɔw ka intérêt u ka sira foyi t'a la n'a b'olu arranger dɔrɔn a ka ɲi a yira k'a fɔ ko mɔgɔ tɔw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ka danbɔ olu yɛrɛ la c'est-à-dire ka danbɔ occidentaux yɛrɛ la nafa b'olu dɔrɔn de la mɔgɔ tɔw minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ kɔfɛ mɔgɔw de don i n'a fɔ c'est-à-dire second monde mɔgɔw de don donc nafa foyi to olu mɔgɔ ninnu na quoi a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko occidentaux filɛ nin ye olu kɔnɔ k'a fɔ k'olu ka sira dɔrɔn de ye sira ɲɛnama ye u ka régime politiques de ye régime ɲɛnamaw ye olu ka histoire de ye histoire ɲɛnama ye en plus olu bɛ ko minnu kɛ olu de ye ko ɲɛnama ye ni diɲɛ jamana tɔw m'a décider k'o ko ninnu kɛ en plus u bɛ sira min kan n'i y'a décider k'a fɔ k'i tɛ taa o sira kan u b'a décider k'a fɔ k'u b'i menacer soit u b'i faga ou soit u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ embargo ni fɛnw b'i kan ka sanction b'i kan walasa k'i endissuader i ka tugu ko diyagoya olu bɛ sira min kan i ka tugu o ko parce que o de ye sira ɲɛnama ye ko Irak ni Syrie ni Libye ninnu ta ma dogo mɔgɔ si la olu ye exemples de ye a ko jamana minnu bɛ yen n'u y'a décider k'a fɔ k'u bɛ révolter u bɛ tugu u yɛrɛ ka sira kɔ ka bɔ occidentaux ka sira kɔ k'u b'a décider k'i punir ou soit u b'a décider k'i si latunu a tilala k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko nin b'ale hakili jigin kɔsa in na olu ni Ukrainiens ka kɛlɛ la donc k'u y'a décider ka sanction bin olu fɛnɛ kan a ko n'a ɲɔgɔnna caman k'u ye sanction ninnu dabɔ de walasa ka se ka Irisiw ka nafolo jasi ka se k'u ka sɔrɔ jasi ko u y'a décider ka sanction bi Irisiw ka wari kan Irisiw ka wari minnu tun b'u ka yɔrɔ la u y'a décider k'u geler k'u bloquer u ka yɔrɔ la en plus u ka entreprise minnu fana tun b'u ka yɔrɔ la u y'a décider ka punition bi o entreprise ninnu kan ko mais u ma nafa foyi ɲɛ u y'a dabɔ fɛn min kama k'u m'o sɔrɔ k'olu mu yɛrɛ t'u bolo olu ka entreprises n'u ka autorités k'u ye baara kɛ professionnellement ka na ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu b'a permettre u ka nafolo basigi bɛ se ka don a la mun b'a to u ye sanction bin olu ka jamana kan a tɛ effet kɛ u ka mɔgɔw kan quoi aw b'a kalama cogo min kɛlɛ daminɛ wagati la Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Occident jamana caman mɔgɔw bɔra k'a yira k'a fɔ k'u bɛna Russiw ka économie bila à terre c'est-à-dire nafoloko ta fanfɛla la u bɛna Russiw bila da duguma ale y'a yira k'a fɔ ko pronostic minnu bɔra c'est-à-dire u ye mun bila u kunna k'a fɔ k'o bɛna kɛ Russiw la k'o ma kɛ parce que olu ka baarakɛlaw kunkolo b'u kan da la u ye baara ɲɛnama kɛ professionnellement ka se k'u ka nafolo stabiliser ka se k'u ka économie stabiliser mun kɛra sababu ye u ye sanction minnu bin u kan en plus u ye ŋaniya mun fɛnɛ ta a ŋaniya ma se ka réaliser quoi
k'olu y'a faamuya k'a fɔ k'olu bɛɛ kun ye guerre informationnelle de c'est à dire kuma ninnu kun dabɔ kun ye de walasa ka se k'olu ka mɔgɔw lasiran k'u ka expertw lasiran ko certes u ka expert dɔw bɛ yen olu jatigɛra kuma ninnu ye k'a yira k'a fɔ ko ni sanction bin'u kan u ka économie bɛna jasi en plus u ka wari fanga bɛna dɔgɔya ka tila k'u ka wari jasi donc k'olu si ma réaliser u si ma bɔ u sira fɛ k'u ka da u yɛrɛ la u ka da u yɛrɛ fanga la u ka da la k'a fɔ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya b'u bolo u ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye u ye kuma minnu fɔ u tɛ se ka sira sɔrɔ quoi ala tuguni k'a yira k'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔdenw kati ka gɛlɛn k'u b'u ka jamana fɛ en plus fanga b'u la fɛnɛ k'ale b'a dɔn ko mɔgɔ si ka pression tɛ se ka foyi kɛ olu la u bɛ se ka résister pression bɛɛ ɲɛ n'u y'u ka nafolo tigɛ u la k'u ka sanction bin u kan ale dalen b'a ka jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ k'u kati ka gɛlɛn u ka histoire ma daminɛ bi olu ka histoire bɛ yen a bɛ san bayirigaw bɔ donc u dalen d'u yɛrɛ la ale b'a dɔn u bɛ se ka bɔ nin ko in na en plus u bɛ se ka vie ka sɔrɔ nin sanction ninnu b'u kan en plus u bɛ se ka vie ni occident mɔgɔw ka pression ni fɛnw ye a kɛlen ko fo sali bɛɛ de tɛgɛrɛ fɔ a kun o yɔrɔ la nin yɔrɔ de la a tun bɛ ka kuma inflation ko kan a y'a yira k'a fɔ ko kalo 3 kɔfɛ sanction binna ale ka jamana kan ko mais o bɛɛ la ale ka jamana ka inflation bɛ 16% de la c'est à dire inflation kɔrɔ de ni jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka produit dɔw sɔrɔ ka sababuya kɛ sanction ye ou soit u y'a exporter ka caya jamana kɔnɔdenw tɛ ka se ka accès sɔrɔ o produit la bilen a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna comparaison dɔ kɛ ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye sanction bin ale ka jamana kan ko n'a ye se k'a jateminɛ ale ka jamana ka inflation bɛ 16,6% de la nin wagati in na ko malgré que o ka ca ko ale y'o faamuya ko mais mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan ko sanction ye muruda fila de ye c'est à dire a bɛ irisiw tigɛ a bɛ tila ka mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan a bɛ tila k'o tigɛ ka tɛmɛ ale kan quoi a y'a yira k'a fɔ ko n'a y'a jateminɛ ko union européenne kɔnɔna la sisan ko mɔgɔ minnu ye sanction bin ale kan ko inflation bɛ 20% de la yen ko histoire kɔnɔna la o ɲɔgɔn famana ka kɛ ko union européenne jamana minnu y'a décidé ka sanction bin Russie kan u b'a kalama k'a fɔ ko sanction bɛ dadigi kɛ u ka jamanaw la ko dogodogo la dibi la u b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko mais o bɛɛ la u bɛ ka continuer k'a fɔ k'u bɛ sanction bin Russie kan tuguni k'u b'a dɔn k'a fɔ ko sanction in bɛ jouer u ka population kan a bɛ jouer u ka entreprises kan essence ko ta fanfɛla la o gazi ko ta fanfɛla la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko entreprise dɔw bɛ yen u bɛ dépend énergie de la u ka énergie fanba fɛnɛ bɛ bɔ gazi de la entreprise dɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni gazi de ye jamana baden de bɛ union européenne kɔnɔna la minnu bɛ dépend Russie ka gazi la i m'a ye sanction ko kuma fɔra a fɔra ko pétrole ni charbon mais u da ma maga gazi ko kuma la a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko sanction binna Russie kan a bɛ se ka fɛn min perdu union européenne jamanaw la a bɛ taa jusqu'à 400 et quelques milliards d'euros la ko k'ale tɛ ka mun faamuya ko sanction ko kuma ko c'est contradictoire c'est à dire nafa foyi ma y'a la a dabɔra fɛn min kama a m'o atteint quoi a y'a yira k'a fɔ ko a bɔra k'olu ka inflation da fɔ ko bɛ 16,6% de la ko mais union européenne mɔgɔw c'est à dire zone euro mɔgɔw genre k'olu ka inflation bɛ 20% de la et pourtant olu ma wuli ka taa bin mɔgɔw kan sanction ma bin u kan o bɛɛ la u ka inflation bɛ 20% na donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko sanction minnu binna olu kan c'est contradictoire c'est double tranchant c'est à dire muru da fila de don u ye sanction bin olu kan mais sanction bɛ ka dadigi kɛ u yɛrɛ la ka tɛmɛ olu ka jamana kan ko san binani laban ninnu kɔnɔna la ni inflation ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ko certes inflation b'olu ka jamana kunna n'o ye Russie ye genre o 16% ye ko a yɛlɛnna de 10% ko mais olu ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka se ka fɛn dɔ kɛ walasa ka se k'o inflation in matarafa k'u ye dɔ fara u ka baarakɛlaw sara kan o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ye dɔ fara u ka retraite sɔngɔ kan o bɔlen u ye dɔ fara u ka retraite kan a ko sanction ninnu kɛra sababu ye union européenne jamanaw kɔnɔna la c'est à dire marché mun tun b'u bolo Russie kɔnɔna la k'o marché datugura o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u ka croissance économique c'est à dire u ka sɔrɔ fɛnɛ jiginna k'a bɛna san camanw de ta union européenne kɔnɔna la c'est à dire a bɛna mɛn san ni sanw de la o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ k'a bɛna ni tension ye union européenne kɔnɔna la a bɛna ni mankan ye ko c'est important mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko union européenne kɔnɔna la c'est à dire u ka jamanaw kɔnɔna la gɛlɛya bɛ yen en plus sanction minnu binna olu ka jamanaw kan a nana ni degunba de ye u ka jamanaw kɔnɔna la ko il est important diɲɛ ka bɔ a kalama olu ka jamana kɔnɔdenw ka bɔ a kalama ko parce que union européenne jamanaw filɛ nin ye ani occidentaux olu bɛ leçon di mɔgɔw tɔw ma et pourtant degun b'u yɛrɛ da la u b'u ɲɛ tugu o kan u tɛ sɔn k'a yira diɲɛ na ko hali n'a y'a jateminɛ ko situation dɔw b'u ka jamanaw kɔnɔna la problème dɔw bɛ yen degunbaw b'u yɛrɛ da la ko mais an b'u jogo dɔn an b'a dɔn u bɛ cogo min ko u b'a essayer de ka bɔ ni u yɛrɛ ye ka kɛ i n'a fɔ wariba b'olu bolo k'a kɛ i n'a fɔ degun foyi t'olu da la u b'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ ka diɲɛ makow bɛɛ ɲɛnabɔ u bɛ wuli ka taa jamana dɔ la k'a kɛ i n'a fɔ u bɛ k'o jamana in dɛmɛ i n'a fɔ wariba b'olu bolo k'o jamana in dɛmɛ et pourtant u yɛrɛ ka société kɔnɔna la u ka jamana kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ degun na mɔgɔ dɔw bɛ yen problème b'u da la mais u b'a kɛ de ka se ka diɲɛ ɲɛ datugu pour que diɲɛ k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko problème foyi t'u da la n'i y'a ye u bɔra ka taa diɲɛ jamana tɔw makow ɲɛnabɔ c'est parce que u yɛrɛ fɛ yen u tilal'u ka problème bɛɛ lajɛlen na et pourtant u b'a dɔn k'a fɔ ko problème dɔw b'u yɛrɛ fɛ yen mais u bɛ diɲɛ ɲɛ datugu ni o ko ninnu de ye
a ko ye de ka tiɲɛ camoufler, c'est-à-dire ka tiɲɛ dogo ka i yɛrɛ yira diɲɛ na ka sɔrɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔ degunba bɛ yen. Genre k'a laban bɛna ni populisme de, c'est-à-dire ni sababuya dɔ de mun b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ jigin kare kɔnɔ ka mankan ni fɛnw kɛ. A ma dogo mɔgɔ si la hali n'a essayer ka Faransi ka jateminɛ. Gilets jaunes jiginna kare kɔnɔ ka essayer ka manifester k'a yira k'a fɔ ko jɛnatigɛ gɛlɛyalen don, u ka saraw tɛ ka se k'u bɔ, en plus o bɔlen kɔfɛ carburant ni fɛnw bɛɛ da gɛlɛyala wagati dɔ la, u bɔra ka yɔrɔw bɛɛ ci. Mais n'o ma bɔ télé la, i tɛ se k'a faamuya cogo si la k'a fɔ ko Faransi bɛ mɔgɔw dɛmɛ, mais u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ ka manifester k'a yira k'a fɔ ko degun b'olu da la. Donc a bɛ fɛ k'o situation de yira k'a fɔ ko Europe jamana camanba de bɛ yen, i b'u ka dirigeants ye, u bɛ bɔ k'a kɛ i n'a fɔ olu de bɛ ka diɲɛ contrôler, olu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ dɛmɛ, olu de bɛ ka nafolo di diɲɛ bɛɛ ma, n'olu tɛ diɲɛ si tɛ balo, et pourtant u yɛrɛ fɛ yen u ka population baden de bɛ minnu bɛ degun kɔnɔna la, minnu bɛ bɔ ka manifester waati bɛɛ u ka droit kosɔn, mais u tɛ ka se k'a sɔrɔ. A ko k'a laban bɛ na ni chaos de ye, a laban bɛ na ni pression de ye, a laban bɛ na ni populisme de ye, c'est-à-dire jamana kɔnɔdenw bɛ jigin kare kɔnɔ ka manifester. Donc ko nafa foyi t'o tiɲɛ dogoli la, yanni i k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka diɲɛ bɛɛ mara, yanni i k'a kɛ i n'a fɔ i bɛ ka nafolo di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma, a essayer i ka so kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kule la, i ka essayer k'olu makow ɲɛnabɔ. Ko mais u b'u dɔn ko traditionnellement u yɛrɛ de bɛ ten, u yɛrɛ de jogo bɛ ten, k'u b'a essayer de ka yira diɲɛ na k'a fɔ ko fɛn bɛɛ b'u bolo, et pourtant u ka so kɔnɔna la mɔgɔw bɛ kule la wagati bɛɛ. N'i y'a ye wagati bɛɛ u bɛ bɔ k'a yira k'a fɔ ko jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo, jamana ka souveraineté b'a bolo, ko o kuma ninnu fɔli b'a yira de k'a fɔ ko Union européenne filɛ nin ye k'a ka fanga tununa a la, c'est-à-dire a ka yɛlɛma hɔrɔnya tununa a la. Donc a bɛ fɛ k'a fɔ de k'a fɔ k'u dogolen don américains de kɔfɛ. Tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko kuma dɔw bɛ yen k'ale tɛ fɛ k'a fɔ ko parce que occidentaux b'a fɔ wagati bɛɛ k'a fɔ ko inflation b'u ka jamana kɔnɔ, ko Poutine ka inflation de don, ko c'est parce que a ye c'est-à-dire a ye opération militaire min kɛ Ukraine kɔnɔna la ka taa Donbassi libérer, o de kɛra sababu ye ka na ni inflation ye u ka jamana kɔnɔna la. Genre ko ye manamanakanw de ye, k'u yɛrɛ ka élite incompétent de don, c'est-à-dire k'u tɛ s'u ka baara la, o de kɛra sababu ye ka na ni c'est-à-dire inflation u ka jamanaw kɔnɔna la, mais u bɛ fɛ k'a turu bɛɛ da ale kun k'a fɔ ko u ye opération min kɛ ka taa Donbassi libérer Ukraine kɔnɔna la, o de nana kɛ sababu ye ka na ni inflation ye u ka jamanaw kɔnɔna la. Ko n'i y'a ye fɛnw prix cayara, ko c'est parce que États-Unis de ye décision dɔ ta, o décision de kɛra sababu ye ka na ni fɛnw prix cayali ye. Donc ko États-Unis de nɔ don olu nɔ tɛ. Donc ne ka faamuya la nin discours in kɔnɔna la, Vladimir Poutine bɛ fɛ k'a yira occidentaux la de k'a fɔ k'u tun bɛ ka diɲɛ mara taabolo min kan, a taabolo man ɲi, u b'u yɛrɛ dɔrɔn de ka intérêt préserver, u ka sira tɛ jamana tɔw la, en plus u b'u yɛrɛ bila diɲɛ bɛɛ sanfɛ, u ka sira tɛ fantanw na. Donc ale bɛ fɛ o système de ka falen. O bɔlen fɛnɛ kɔfɛ a bɛ fɛ k'a yira tuguni k'a fɔ k'ale ka jamana ye jamanaba de ye, jamana dennin tɛ, san bayiri ka histoire de b'a ka jamana kɔfɛ, hali n'u continuera ka sanction bi a ka jamana kan, a ka jamana kɔnɔdenw kati ka gɛlɛn. Mɔgɔ kunkolomanw fɛnɛ de b'a bolo comme des autorités minnu bɛ ko analyser ka sanction contrecarrer. Donc hali n'u continuera a mago bɛ fɛn min na a b'o sɔrɔ. Donc a bɔra ka nin réponse de di Union européenne jamanaw ma tel que Faransi ni Italie ni jɔn tuguni ani Allemand u y'a décidé ka déplacer ka taa Kiev kunu u taara kuma ye. Donc a y'a décidé k'u jaabi ni de u bɛ k'u ta américain minnu fɛ, américains bɛ k'u utiliser de k'u ka continent ɲagami. Donc parce que a bɔra k'o de yira k'a fɔ ko n'i y'a ye problème b'u bolo économiquement Union européenne kɔnɔna la, c'est parce que américains de décision dɔ ta mun ma bɛn u ma, u y'a essayer k'u yɛrɛ ka propre planche à billets créer. O bɔlen fɛnɛ kɔfɛ u tun bɛ ka wari dilan cogo min ani u tun bɛ ka wari dilan cogo min, u tun bɛ k'a kɛ cogo min, o de nana ni kɛ sababu ye ka na ni problème u ka jamana kɔnɔna la. En plus inflation b'u ka jamanaw kɔnɔna la, a ma daminɛ bi, a daminɛna a mɛnna depuis kɛlɛ ma daminɛ. Donc en plus a ye kuma minnu fɔ vis-à-vis de l'Occident, u bɛ diɲɛ jamana tɔw traiter cogo min, en plus u ka avis ye mun ye diɲɛ jamana tɔw kan, intérêt ko fanfɛla ni fɛnw na. Donc olu bɛ fɛ nin système bɛɛ de ka falen. Hali ɲɛ video min kɛ bi mun bɛ ka kuma o kelen de kan k'a fɔ ko chinois ni russiw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma, u bɛ fɛ ka na ni nouvel ordre mondial de ye, ka na ni diɲɛ taabolo falen, bɛɛ k'i ta sɔrɔ, c'est-à-dire lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ a ka kɛ moitié bɛɛ k'i ta sɔrɔ, o ka fisa mɔgɔ dɔw ka kɛ i n'a fɔ a ka fisa ni e ye, a ka wari ka fisa ni ta ye, a ka civilisation ka fisa ni ta ye, a ka régime politique ka fisa ni ta ye, a bɛ fɛ k'a ka histoire yɛrɛ imposer i kunna. Aw bɛ baara kɛɲɔgɔnya dɔrɔn de don, bɛɛ n'i ka taabolo de don, bɛɛ wolola i wolo cogo de la, bɛɛ lamɔra i ka lamɔ cogo de la, farikolo couleurs tɛ kelen ye cogo min, hakilinaw tɛ kelen ye ten de. Fɛn min ka ɲi u fɛ yen an bɛ se ka adopter an ka système na, fɛn min ka ɲi an fɛ yen a bɛ se ka adopter, mais k'a kɛ i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw ye bow ye, genre aw de ye ji ye n'aw tɛ u tɛ jɛ. Franchement o hakilina ninnu de kan ka dabila pour que diɲɛ ka se ka avancer. Mɔgɔ caman de bɛ k'i ɲɛ yɛlɛ a ko kan k'a essayer ka jateminɛ k'a fɔ ko ani mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tout en restant toi-même comme ka ɲi olu fɛ yen, i bɛ se ka adopter i ka système na, mais ni bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a tigi kana essayer k'a fɔ k'a b'i falen. Hali furu ɲɔgɔnya la wagati dɔ la o bɛ fɔ o ko n'i bɛ mɔgɔ fɛ yen n'a tigilamɔgɔ bɛ se ka vie ɲɔgɔn fɛ
tabolo minnu ka ɲi ka tabolo la i bɛ se k'olu inculquer a tigilamɔgɔ la mais kana essayer k'a fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ ka tabolow bɛɛ falen e y'a kanu a tun bɛ cogo min e y'a kanu ten de i m'a kanu k'a fɔ k'i b'a ta k'a changer n'a ka di ye i bɛ se ka aimer en fonction de toi-même tabolo ɲɛnama minnu b'i la i bɛ se k'o don a tigilamɔgɔ la mais kana fɔ k'i b'a tigilamɔgɔ ka tabolow bɛɛ falen complètement parce que diɲɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kalan de e ta tɛ se ka ɲa ni ne ta ye complètement ne ta tɛ se ka ɲa ni ne ta ye complètement fɛn dɔw bɛ ne ta la a ka ɲi fɛn dɔw bɛ fɛnɛ ta la o ka ɲi n'aw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka avancer mais mɔgɔ kana mɔgɔ dɔ traiter i n'a fɔ ko bo donc j'espère que a sera ka faamuya sɔrɔ vidéo la si tɛ le cas a kana ɲinɛ a b'a ka vie fɔ n'a dans le commentaire a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus, prenez soin de vous et à la prochaine.